sa panahon ng latest news. Diagon sa linya ng atong pag-asa maktaan, pinagi ni Sir Iber John Tinio. Sir Iber, good morning. Good morning, sir. Good morning sa atong tanang kami na. Yung pinaka-latest weather update para karong adlaw Sabado. Ang easterly, so ang init na hangin na nagigikan sa dagat Pasipiko ang paday nakapekto sa dakong bahin sa nasod. Samtang ang atong ginamonitor nagbagyo gawa sa Philippine Area of Responsibility na si Hagupit, aduna kini na sikyatan kini sa kalayong 1,195 kilometers silangan sa northeastern Mindanao o kani paday nagaayog sa direksyon sa Kasadpan sa kapaspason na 20 kilometers per hour. Ang naimong bagyo gibana-bana ng sulod sa Philippine Area of Responsibility sa mga masunod na adlaw dinhi sa may Domingo o diri baka sa Lunes. Sa oras na makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility ato kini siyang tawag Kaloy o mo na kini ang ikatulong bagyo na naporma sulod or ni agi o ni sulod sa Philippine Area of Responsibility karong tuiga. Ato pong gibana-bana na magtikahinay ang nayong bagyo o dili lang kani or ubos ang tsansa na magka-landfall na kini sa bisan asang bahin sa atong nasod. O mahimo lang kining low pressure area pag-abot dinhi sa may Miyerkules sunod semana. O may tawad-ana ang atong gibana-bana na panahon karong adlaw ang tibok Visayas, kitna ang Sugbo, makasinati sa maayong tempo sa panahon. Aduna kita'y panag sa mga pangunuron nga tutong pangunurong kalangitan, inibanan sa mga patak-patak na pag-uwan panugdug o kilat tungod gihapon sa easterly. Sa karong mga orasa na kita'y expected na thunderstorm dinhi sa Lapu-Lapu na ato ni siyang masinati sa musunod na 30 minutos hangtod sa usa ka oras. Angay ni natong kining naingon na thunderstorm dili kini magdugay og posibleng analang kini sa usa hangtod sa 2 ka oras ang dugayon. Para diri sa atong kahimtang sa hangin og kadagatan karong adlaw ang tibok Visayas makasinati gihapon sa hiningat sa kasarangan na paguro sa hangin na nagigikan sa mihanang sidlakan nito sa sidlakan din ang atong kadagatan aduna paghinay nito sa kasangan ang mga pagbandon. Wala kitay nakataas naging warning signal sa bisan asang bahin sa atong mga baypayon. O para sa atong temperatura karong adlaw posibleng nga nasa 26 hangtod 32 degrees Celsius. O ang atong gibana-bana na heat index forecast karong adlaw ana sa 39 degrees Celsius. Kana ana sa extreme caution category, so posible gihapon ang mga risko sa kainit kaning heat cramps, heat exhaustion o heat stroke maong atong likayan o mahimo ng pagawas-gawas sa oras alas 10 sa bungtag hangtod alas 4 sa hapon. Magsuot kita mga presong sinino, mag-inom kita og tubig from time to time para maibsa nato ang masinating kainit. Para sa atong dagat karong adlaw, muhunas ang atong dagat dinhi sa Subo karong alas 6:01 sa kabuntagon og motaog po doon ng alas 2:18 lapas sa udto. Philippine Standard Time wala kita sa 5:48 PM o ang atong haring adlaw ni Paka kagay ng alas 5:24 sa buntag ug mosaw po ng alas 5:57 sa hapon. O kanang latest ikan dinhi sa DOST Pag-asa Visayas ini si Evelyn Tenyong nagpahinumdom na sa pabago-bagong panahon adunay pag-asa sa saktong impormasyon. Maraming salamat ug maayong buntag. Salamat, Sir Iber. May buntag sa pag-asa maktan. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabate ang atong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Pinagi ni Sir Iber John Tinio ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlawng Sabado, pizza 9 bulan sa Mayo tuig 2026. Salamat kayo ni Sir Iber John Tinio og mayong buntag sa Pag-asa Mactan, mayong buntag kanatong tanan. Gusto mo simba sa kabisi makatunga adunay live na misa mo tambong og magamputa guskong balitaning atong dakbayan mahibalo gayud ang katawhan balita sa trapiko inyong masayran sa Lapu-Lapu City TV News #1.